hakilla anga avancer folo nunu aya ya chamanda kono ya sanu yin me do da kono do tay warjenyi ni ni artificiel do ida kono toujours na kasaba ka bo sharia ba daga ibise ka ke warje ni warje la madu no fene manya toujours ni odeur be wala se ka ke sanu parce que ma dabo masrikam etabe do furakel le kono na abe do furakel mais ni furakel sirate na karam masri avec harami musodi be se ka sanu utiliser ka sanu parasele do atigela ka bagi do atigela ka shenin do akana ka buguli do muso se ko ke bashital mais abdoni chema o harami mais konan donar jine kono ebe tama pelexem yere ka sanu ntara burushi konna la ya pare do ni kadia mina ta sanu bola bete nyeya tubabu nana nga dugukolo sanu be shunye katana ya be nyeya ni donar jine kono ate senyo ko masanu bola parce que abe tama belemi kar jine kono abe sanu ani warje hale be somi kono arjine na shimanta la bogotal negetal abe jolen do ni sanu ni warje dia ni lolo masiri do be arjine kono ayre to do nyena ya zabrajat ani yaqut an anba ibeni misala ya rab jamano de kan doni ani turkiya fan felaw no tan fe ibe mun de ram wala kon de zabrajadi wal ma yaqutu fle ibe fendo e mo wobla ko yaqut o ye kono sugu do de ya on yaqutu yere tikeleme ala ani marjan an lu'lu am ga fen yeta yere dani san nata misiri yɛrɛ kɔnɔ sa jama ye ba maa min ye jama ye a ɲɛ la ya n'a tɛmɛna 2 3 kan kɔni ye jama ye jama an bɛɛ bɛ jama ye télé de la ni photo mais ka t'i jɔ ka jama yɛrɛ lajɛ a man ca yan dɛ a man ca yan dɛ an bɛɛ ye fɛn jumɛn ye sanu ani warijɛ an caman y'o de ye yan n'o tɛ jama ye baga ka ca man ca na ye o ka dɔgɔ jama fana kɔfɛ dɔwɛrɛ bɛ yen ko lolo dɔ bɛ yen ko marjan dɔ bɛ yen ko zabrajat dɔ bɛ yen ko yaqut dɔ bɛ yen ko anbar nin bɛɛ ye masiriw de ye nin bɛna taa di ma arijinɛ kɔnɔ o b'a yɛrɛ ɲɔgɔn kelen min bɛ diɲɛ na nin masiri ninnu nɔfɛ nin si tɛ arijinɛ kɔnɔna la k'an ka hakili sigi a nɔfɛ aw ka minan aniyatuhum azahabu wal fidda minan min bɛ yen n'aw bɛ ji min a la a bɛ dumuni k'a la hali ka cuillère i ka fourchette a bɛɛ bɛ taa kɛ sanu de ani warijɛ arijinɛ kɔnɔna la arijinɛ ka di dɛ i bɛ dumuni kɛ sanu asɛti de la warijɛ asɛti sanu cuillère sanu fourchette sanu muru i ka dumuni kɛ minɛn bɛɛ ye ninnu de ye ka d'a kan i bɛ arijinɛ de kɔnɔ ani diɲɛ tɛ kelen aw ka mini ji salsabila sharabuhum min ayni salsabila ko dɔ de bɛ yen ko salsabil o kɔ ji aw donnen arijinɛ kɔnɔ de a b'o min o fana ni kawusara tɛ kelen dɛ kawusara fana bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye salsabila a b'o min aw yɛrɛ b'o min ji yɛrɛ kanu de la a kanu n'o tɛ i t'a min ko min nɔgɔ b'i la n'i ye kawusara min kaba dɔrɔn a banna min nɔgɔ t'i minɛ tugun mais n'i ye nin ye tellement ji cɛ ka ɲi i b'a min parce que an bɛ siran ji caman mini ɲɛ mun na a b'i bilali min kɛ ɲɛgɛnɛ t'a la caman y'o de ye kuma tɛ ni sumaya dara ni nɛnɛ nana i bɛ siran ka ji caman a b'i bila ɲɛgɛnɛ taa min na i bɛ siran marijinɛ kɔnɔ i b'i kɔnɔ fa a la n'i girintira dɔrɔn a banna n'i wɔsira dɔrɔn a banna tɔɔrɔ foyi tɛ yen i bɛ dumuni 120 sigi ɲɔgɔn kan a tɛ tɔɔrɔ si las'i ma n'i ma kɛ dɔɔnin-dɔɔnin i kɔnɔ bɛ boli o ye diɲɛ ye n'i ma kɛ dɔɔnin-dɔɔnin a bɛ furudimi bila i la diɲɛ n'i ma nin kɛ dɔɔnin-dɔɔnin jabɛti b'i minɛ dɛ diɲɛ n'i ma kɛ dɔɔnin tension b'i minɛ dɛ diɲɛ n'i ma kɛ dɔɔnin a bɛ fasadimi bila i la dɛ diɲɛ wa n'a m'aw nun datugu coronavirus bɛ yen dɛ bɛɛ ye diɲɛ de a kana aw tigɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ corona n ko nin bɛɛ ye diɲɛ corona tɛ arijinɛ kɔnɔ Ebola tɛ yen tension tɛ yen jabɛti tɛ yen fasadimi tɛ yen furudimi tɛ yen ala y'an kisi ka bɔ nin bɛɛ ma maa kan ka baara kɛ so min nɔfɛ o ni n'a ɲɔgɔnnaw de ye a dɔwɛrɛ mun ye an ka finiw t'i kɔrɔ an yɛrɛ t'i kɔrɔ wa an bɛ fini min fana don o ye harira de ye harira fini choix o bɛ arabu jamana ninnu de kan ka caya ani Inde ninnu ani Turki ninnu i bɛ harira fini ye de ka caya ani Chinois jamana o man ca an fɛ yan waati dɔw tɛmɛna yan fini dɔ ye sanga ci yan kosɛbɛ ko tremblant a tun bɛ trembler de a fini bɛ yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ ma ci n'i y'a don dɔrɔn hali ni fiɲɛ ma ci i b'a ye a bɛ yɛrɛ yɛrɛ la ten
ni ko ali ba sama ni ya sama ate toro kele baye ka jiginti o kam magan cugo mine har yara fane beti fini magaman ba muso bi se ka don jiena me adoni harami cew kan jiena me arjina kono cew bi se ka bana do be kurukuru bana do abi mo ngenye ala kursa lamad hikka arabu ba fa mako hikka kursa lamad no bana sugu bi la jiena ya che ni harira do bashital parce que ala kira yo daga gasa ba do yi badra li ba abdurrahman bin auf ba o don kelo yo ke dalwi no bana nyogoy mo mi fane mineya ibse ko fini sugu do bashital no ye darura de ad-darurat tuqaddar bi qadariha darura be estime na nyogonadi mais no bora la harira fini doni che ma harami mais arjina kono ibina tab o fini fane doni aywa kati koro foyti boal bebi boloy adore muni ibe somi ngono so jando damatede so jole no ni macere mi nda serom way ka so ye transparency di fene ibe ka du kono nyesh ibe kenema ko fene kalam kelema ko mi ka du ibe kogo mi bini mo go che ibe sika mo go yi akoko fe akoko bebe tadi ma arjina fene konnal o yire ka so parce que ye barami ke alhamdulillah o bebe أني سورة من مسيسة في تريسيلا سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن مذكورا وسورة من يفن تامن بدي فوق أرجنين أو بي أيوة بولا نيجا منندو يقولوا تشي تامن بيني بولا نيجا سوق دواتي جلا وهي حرامية براسيلي تشي من بي براسيلي دواتي جلا دو يركوا ما كوبرو متي o bolla nege suwe haramiye cheka chebe se ka bagi koni ni bagi do itige no woni fenfe na bashita ya do ikinbolo lawo ya do inumangoro nawo ya do fitini na ya do ni na dalugo bela me brasile koni ya chebe ko me muso be se ka do ni muso fene mata da kene ka ka kem masri note muso fene be se ka ni be ne mai Allah taala ye ne ma min dima adore munyi aw ka barake law ala kelino ka demseni do blar jine kono ber jine kono de on ka barake doro do ko demseni munu sara jina kasuru makoro baya mu fa ku ni kafiri u baye kafiri ko ala bodi demsenu blar aywa arjine de on ka barake de nyal do ko ay nolu fana gara barake de ko lutina arjine jiafo ko ala beni demseni gla damadi demsenin ilman kalabu gla damadi arjine kono ko arjine kono do servi amana ka sugu barake dem ko nimbe aw nye arjine kono yu baw ka barak bela jile mbaw bolo ko fa arjine cew Allah taala bi hurul ain horo musu ala bi horo musu ala bi no de furam do ba ko hurul ain ka koro de ko horo musu mutede musu mun yekli ka bo anye fi manini o kabon ko sobe o di hurul aini ala si mawada madi dan chogola hal ni che ka jugun ni nyekse ka bo abe sharmu di nyedam ni che ka jugun in nyekse fene ka bo abe sharmu di ma ibe se kala je me che ka jugun nyaka mise barate ni gonte de ni che juwara ni nyekse bunyara kono kapsa me che juwara nyekli kamje in yeda se kala je wode kama ala ye arjine musun nu nyekse bunya wa wati be o preselen uslameche ula jiena kuma tani islameche mi be na musu juguma jiena ika musu mi be arjine kono horul ain o preselen abaka jien musu do danga qatalaki la alaki danga e maga ne cede faraya hala se me ne cebi na boy bula bina ne soro arjine abode danga wala ala bin horul ain abode furu alakra ka di sado be sallallahu alaihi wasallam kono no hurul aini doye hali daji tu jiye kono adaji dama ko jiye du ko fam bebe yele makka kella ci kolon kasay adaji bebe ga amana la ci kolon kasay wodi bina tadi man ban makke arjine kono mais en condition ikaje jiye fun koya iki jigida alakani ala batu no kera ala bi do arjine no konnal amay ni ala fa ala ka arjine no ambe la jede sisan baara jumɛn de bɛ yen mun b'an don arijinɛ kɔnɔna la o ye baara damadɔ ye
أبار فلو صحة العقيدة والعمل ما تدو أرجينا كنا نما كتوحيد مغايدة كي توي كموري فتغالا إيكا كولوني فيلي إيكا سوما كاندو بيكادي بيماني أنت نايني دي أنت ريفنيني بدون فواجمي ni be fay kadu arjina kono kibire lañina ni be ko kodi alam fem bedi alama no kera doro ala bi do arjina kono tawhid fa tawhid awalan qala ka kili ni mami be fe kadu arjina meni magge tawhid mo koy hal ni kera barañ man kelay beki to fo ita arjina sorada ala yo je anyu suratul furqan nabi wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu هباء منثورا ما من بيك فوي بارن من دوك جينا مكيامو تيتا فوي سرونيي ني غوانغوانتي بوشي وني غنا ديني باسي بارا مسجد توحيدك نتامي واتي منا كافري تشامبي مو بارن من كده كافري دوبي وبدمك باكي الاسلام ويو باكي اسلام جمالك وين شي تشامبي ان فيا دمنا كافري وان جي دي اسلام وتاتيو mo beni deme fenfena o ba be sara soro jiye de la ya kiyama sara tuyi foni tubira yene kasa no te imana nyuman ke kafiri ala chugo chugo ala bse ki sara ala jiye na ya me kiyama itita foi soro yerenye nini misat fen folo mi be na kan ka uji jawla wala sauka arjina soro ayo ke ala kilimantiye no keranye nema fenfen fo be do soro aflana at-taqwa ay taqwa Allah الخوف من الجليل كسرالا نسرنا مسباني وفنبي دمي وسي نسرنا لن يالا تنما كو يبو بدب كلمه هنا فوني مسوسرنا تشيني فين باتو اني تشبه بلا نيونا بابي ايبيتي ni den fene ya masa gashishiki fem batu masa bi dimakoro abi janto abela wala sa masa kana dimakoro fana be chugo mina ni te fa ala kadimi koro sira ala nye ya Abu Hurairah ni kala nya sira nya la akwati gi ma ko yala ide la ko chugo masiraka sira min be ngoni wa fambe ngoni Sheikh Abu Hurairah ma kwao akoni bina tama ngoni sira ka ibaka chugo ko men janzo ngere la ni ngoni mbe tama kref min pandokuna min goloshi wala san ngoni kana senso ako zaka taqwa ko ere de ala nya sira nya ni bina bara fenfe ke kala jeti mina ko eske ni ni fo abi jala yi ni ni ke abina be alama ibe to de la fibe kishi me akelen ko fe kam maw ni ka te kete me ala ni sranya ko fene be ke sobi kam abdu arjine ko nal asabana ala tugu nyonya odi itharu ta'ati la lil maslahati shakhsiyya ala tugu nyonyali ko de yele reka aywa ikan nafa personnelika femin kadi alaye ibodi nyini folo o kofe reta ibe soroka yoroni yanta contraire femin kadi awni ambodi nyini folo nan clara kuma mina mun kadi alaye ambe be nyashon akeleme ko mi quartier kura do sigi damere sa atra zone de recasement do la quartier kura do ko mogo commencer la baka yoro san donnoni baka yoro san donneno baka yoro san donnoni ni mogo charay baye fembe be mogo bulu folo fona kara femi o misri bebe grinki kadusa wa bitala kali jana anyi yoro do sorode alhamdulillah duba kono sigi man woni roti bolo de ala ka barka do ala ibo subasman seni damne ibo barad damne gawro be glab ibe mogo ye fo mogo keme sigi da kural abebe sela ka sokono kadaka misrite adola yere be taga ko misrita fe ko misrite lutsuna mogo yoro be di o ma misridi mogo o etieme aw commencer kana wati mi esiga ko nyi nyogonye kanti yoro do dilam jona ko ke misri arabu yandani na wallahi ni bara bu jamana ka ali kungo kon na la be misri jole so hali kungo kon ka kulo keme buli kulo keme ngo imati men misri duru la woro amanja ufi ibeta sem misri dom mogo shiti misri kelen jolen wa klimu ba kono kuran ba kono nyegen da falim o ya jojoni mamunu mina teme anka ni voyager don nana ala bato rofle
clara ni bela ana nyege be ka be jokuno kono kaba nan fe amanga su be de joka ba ka ko su fene jo ka matarnte u jo o ko fe ka sugu ko bla nyafe o ko fe sa hakile be soro ka jigi misri la o soro kene be fere la kapa foni ala jonno nana ka doka du terensa ka misri do jola misri chamani doka du terende ko doka du terende sanala jondo bolo ka jo o du terere mambo fatigi be obligé de ka ke aywa niveau flay wala sam go be kwa ko mais munun nana folo ampe grinan shi so de ka misri ko mabla mashi hakile la ko arjine doni ta machine femin kadi alaye ko bla ere jenyu ko ni sanje wala sai kala ka jinyeso adore mu ajihadu fi sabilillah ka jihadu ka ala kasra rani jihadu fora durambe hakle be jigi fengelene ka grindro ka tam ko fa o tere jihadu nyuma yere o de yala ka dine la seli o ka girin ka time mun be yere hakle la krani ne fode sallallahu alaihi wasallam ko jihadu la girima ni jihadu la nyuma o de kalimatul haqqi inda sultani ja'ir ka cinye kuma fo masake jugun yana jihadu titimenika o de jihadu yi jaru bete ka pamruta me marfauni fiyon abeyne ya majoshi ina fodo ba famu chogomena makada ilele ka balakra ko sallallahu alaihi wasallam akosi sanno ko hijrati ba'da al-fath la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya kum makada ilele ko fe ko hijrati mashikana bo makka tuguni kibeta madina hijra ba men ngani nyuma yani jihadu ko be wuti bande ko be wuti ban otumana ka jihadu keni kan nan furi ka jihadu keni ka ala koy ka jihadu keni misri joy ka keni kalanro joy ka jihadu ke ka dina jense bela dile jihadu yi kuni fane bi si arjinem adore mu talabul ilmi li wajhi Allah ka doni nyini ala yere kam e ka doni nyini maka jiyede iya dabo ala di nyini ni kama o tigi ka to doni nyini siraka ala be arjine no wayi akala me ko mi anga kalandew ifana ni do kala na wayi chi me faya ka baraka do me badi do ya ka baraka de kabine fenen na nay kan ngani yeta minani kalami ke fonka kla mbaka be kala di kama ntaka ken fa kama ntaka kan yere kama de ntaka kalan ke wala sanin klara fana ka tayro do dayele ngake karamo en gabbalo o be ya konodi ma lasili mbaka kala di kama wadi lasili ni yo ke hanni fatura kasura yi make karamo yi ibala karjine so parce que ibala sira de ala karaka di sado be sallallahu alaihi wasallam ki to doni nyini meleke be do ki akwali jikono jege hatta al-itan fil ma hali jege munu be jela ku be do ke li talabati ilm ma munu be doni nyini no wi koro ni ka doni nyini ala kama ikele fene ka doni soro iba ka doni jense ala kama o fene be aywa argina no wa moyi adore mu husnul khulq ka jogonya ikana ke galon tigele ikana ke namimai ikana ke kalambanci kana ke sigarti minai kana ke bulo minai ikana ke jene akele fen mandi alayi o toli be jogonyumai fen kadi alayi o keli fane jogonyumai ala otmana igi hakili to ni bela ko ni bela jele miseka arjina no wayi ka ke arjina dungeyi ninye asbabu doyi ambe sababu flafoka kuma sonsoro insha Allah taala asababu belebele bado fane muyi wala sai ka arjina soro o de tarkul mira sosoliba ala wati be sosolla man ala ro do ero ko ni ganyana ma be sosoli be sosoli ke doro hal ni kuma fora munte sosoli kuma yi ale be wuli ni sosoli doyi do la fena bi kla ko nyaada bo doro ka barojia ika sosol do be amana ala kra ko sallallahu alaihi wasallam kale be arjina chamante sol la yuruta mo ye mam mi sosoli tuyi ala kama kasoro cinye babu ibe cinye ka don na ka be feki jago ya soso ima ro waram seni fla de be mangambo de ni fa ko ninzala na se gana kuma la bi kun abi makun aye kuma nyini fa chogo ima kuma e ko ka kan akan abalo
parce que do ka kuma nyini te tiɲɛ nyini ni a dɔ ye dɔrɔn k'i dakolo ja walima ka fere ma dɔrɔn k'i lagosi i n'a fɔ an ka jamana ni yɛrɛ débat ka a tɔgɔ débat contradictoire min bɛ k'an fɛ yan munazarat ne ma fɛn ye jamana nin kɔnɔ ne ka yeli la mun ye nafa kɔni kɛ n'o tɛ débat bɛ yen débat bɛ diɲɛ na bɛ débat international baw ye a débat dɔw yɛrɛ jaabi bɛ kɛ débat bi ni mun cɛ a bɛ tila ka jo d'i ma ko wallahi tiɲɛ b'i bolo ne kun tɛ nin dɔn a la nin de ye débat ye ala kama débat de ye ne ye nin faamu ta e fana y'a faamu cogo wɛrɛ la a ko ka débat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne nana ni n ka dalilu bɛɛ ye ka sɔrɔ n dalen b'a la nin fana nana n'a ka dalilu bɛɛ ye ka sɔrɔ a dalen b'a la n kan tɛ masala ijtihadiya ma dɛ ale ka dalilu ja ale sinsinnen bɛ mun ka hadisa tɛ walima hadisa dun bɛ du'ifu walima mawdudu ale m'o dɔn fo débat kɛ don ala ɲɛsiran ye débat n kan b'o de ma ale y'i banba o hadisa kan a débat kɛ ɲɔgɔn y'a fa ye i filɛ ka nin hadisa min fɔ a bɛ yen a bɛ nin kitabu masina kɔnɔ mais i ka nin hadisa min y'i bolo da yɔrɔ ye nin hadisa dɔ'ifu de nin tigi ni nin yɛrɛ sanadu la dɔrɔn hadisa bɛ kɛ dɔ'ifu ye walima e ka hadisa nin yɛrɛ ye mawdu de ye hadisa ka hadisa innové ka hadisa dɔ créer yɛrɛ o dɔ bɔ i kunna o de ye mawdu ye o hadisa min filɛ e bolo nin tɛ yɛrɛ dɔnnikɛlaw tɛ nin hadisa considérer yɛrɛ bon i ka sɛgɛsɛgɛli kun y'a yɛrɛ la ko hadisa ka kɛnɛ mais i débat kɛ ɲɔgɔn y'a yɛrɛ la ko hadisa mawdu don n'a kɛra anw fɛ farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnyala Mali a bɛ k'i ɲɛna k'e débat kɛ ɲɔgɔn bɛ k'i saboter de k'a bɛ k'i lagosi de yanni ka bɔ hadisa kan ka jɔngo lafɔ a ye hali n'o kun ye dɔyifu ye sa o bɛ ala minɛ n'a k'o dɔyifuya ye ka sinsin o de kan walasa mɔgɔw kana n'a fɔ ko se kɛra ale la bon n'o ma ye débat nafa jumɛn bɛ débat la o de kama ne tɛ nafa la an ka jamana débat la ka ɲɔgɔn dakolo ja dɔrɔn ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn saboter o de y'an ka jamana débat ye n'o tɛ a ye firi jumɛn d'an ma n'o tɛ débat kɛcogo ɲuman bɛ yen alvitiri ɲɛnama bɛ yen karisa i ka heure sera e ka bila nin fana i ka heure sera e ka bila balimakɛ e filɛ ka hadisa min fɔ nin man kɛnɛ dɛ non a bila sa a ye nin bɔ a la a ye ségrégation bɔ a la nin hadisa n k'o bila na nin dalilu wɛrɛ dalilu wɛrɛ t'i bolo ni dalilu wɛrɛ t'i bolo nin ka dalilu ka kɛnɛ ni ta ye o tuma e k'i ta bila i ka nin ta ta e k'i ta bila i ka nin ta ta n'o kɛra sa débat bɛɛ bɛ kɛ ala kama débat ye wallahi a bɛɛ bɛ kɛ ala kama débat ye an mago bɛ tiɲɛ min na an b'o tiɲɛ sɔrɔ mais hali dɔw b'a ko n'an mago bɛ n'a ye sɔrɔ a ka so a tɛ tiɲɛ ɲini na dɛ wallahi a tɛ ka tiɲɛ ɲini n'o tɛ tiɲɛ bɛ dɔɔnin o de kama a bɛ ɲɔgɔn niniw ni ɲɔgɔn sabotew ni ɲɔgɔn dagoloja de la ko débat tɛ yan débat kɛba minnu bɛ diɲɛ na i b'i sigi k'u ka débatw lamɛn e yɛrɛ b'a dɔn hali n'a débat kɛ ɲɔgɔn ma bɔ a da ko jɔn b'a la tiɲɛ b'i bolo a ka action b'a jira k'a fɔ ko nin bɛ ni tiɲɛ cɛ parce que maa bɛ tiɲɛ yɛrɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn la ni sababu caman ye mais an de fɛ yan tiɲɛ tɛ se ka jira wallahi san dɔ la an sigilen bɛ Madina misiri la an ma ka karamɔgɔ dɔ lamɛn karamɔgɔ tɔgɔ bɔlenba don a fana ka kitabu bɛ diɲɛ na dɔ y'a ɲininka masala de la masala nin ka jan dɔɔnin bɛ pan kunna dɔ y'a ɲininka o de la a ye masala min jaabi n'a ka fami i n'a fɔ ni ɲininkali dayɛlɛla ɲininkaliw bɛ na donc ale hakilina min b'ale la dɔrɔn a sina ka jaabi di ten ja ye jaabi di mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ y'o minɛ mais ale yɛrɛ hakili ma lafiya ale hakili ma lafiya komi an ka alimami minnu ye kuranɛ durusi halisa ala ka sijan ni kɛnɛ dan n'u ma e jɔlen b'a kɔfɛ a bɛ sura min yɛrɛ la e tɛ foyi dɔn a la yɔrɔ bamanan fana tɛ suraka fililen dɔ dɔnkili la a bɛ sura min yɛrɛ kɔnɔ e tɛ foyi dɔn o la e jɔlen b'a kɔfɛ dɔrɔn alimami yɛrɛ filila a ka conscience la filila mais a continuera maa si ma sɔrɔ a kɔfɛ mun ye a kɔri walima a yɛrɛ m'o tandi walima a dɔnbaga yɛrɛ tɛ walima min caman bɛ a bɛ se fo ɲɛfɛ i b'a seginen tuguni parce que ja panna fɛn dɔ kunna mais aw t'a dɔn yɛrɛ parce que a balabalalen n'a jeninen bɛɛ ka k'a ye an ka seli dɔrɔn mais ale panna fɛn dɔ kunna e t'a dɔn alimami tilara ka segin a kɔ tuguni ka na aya t'a daminɛ na a yɛrɛ ka erreur ye k'a corriger ka tila ka tɛmɛ n'a dɔw ye salamu bila ten ka sɔrɔ a ma corriger wallahi i b'a ye o wagati bɛɛ la a degunnen don a yɛrɛ nen na mais aw t'a dɔn mais ale min b'a dɔn a yɛrɛ tɔɔrɔlen o bɛ kɛ kuranɛ kalannaw na mais e t'a kalama parce que i ka domaine tɛ nin cɛ fana ye a yɛrɛ ka hakili la a ye erreur kɛ erreur mun don
doka hakilina kayi ni question jaabi la ka tɛmɛ ale kan a taalen so a yɛrɛ kelen ka révision kɛ tuguni a taara kitabu wɛrɛw dayɛlɛ ka révision kɛ ka dalu kɛnɛma wɛrɛ sɔrɔ mun ka kɛnɛ n'a ka kunun jaabi ye o cɛ kelen nana o dugusɛjɛ an sigilen ba k'a lamɛn tuguni a ko yan'an ka don dariso kɔnɔ n ye jaabi dɔ di yan kunun n taara tuguni n ye karamɔgɔ karisa ka kitabu lajɛ n ye jaabi min sɔrɔ o ta kɔnɔ o ka kɛnɛ ni ne ta ye kunun n ye jaabi di ka maa fɛn fɛn to yan n ka kunun jaabi a kana baara kɛ n'a ye dɛ karamɔgɔ karisa ka nin jaabi ka kɛnɛ ni ne ta ye a ye ne ta bila a k'ale ta ta nin bɛ kɛ mali la yan ne tɛ kɛ yan hali ni filila n'a fɔra i b'a ko non bɛɛ n'i ka masabu wala bɛɛ n'i ka masabu n fana ka dalu de bɛ n bolo ka mali karamɔgɔ ye a ka erreur kɛ jama la mɔgɔw k'a fa ye a ka tila kana tugu a yɛrɛ ka erreur ye a ko reconni ne filila n ka kunun kuma la dɛ a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛna n bɛ yafa ɲini ala fɛ a ka hakɛ to nin yɔrɔnin de kun don o tuma a ye kunun ta bila a ka nin ta ayi hali n'o bɛ san 100 kɛ mɔgɔw bolo a jafariya taama tuguni an da kelen k'a fɔ n ye mun fɔ kunun fili b'a la ala ka yafa ma bɛɛ k'a bila a man ca an fɛ yan nin de ye karamɔgɔya ye maa kalan na cogo o cogo hali i tisotɔla ni kitabu bɛ bɔ i nun fɛ wallahi i bɛ fili i bɛ fili fɛn kelen min tɛ fili o ye ala de e mɛ an bɛ fili i ka fili bɛ f'i ye i bɛ ban ka segin i kɔ i bɛ tila k'o kɛ masayabu ye k'o fara dɔɔnin dɔ kan o tɛ dɔɔnin n'i ma bɔ a la bi i kɔrɔlen denmisɛnninw bɛna yir'i la an karamɔgɔba caman bɛ yen o ka masalaw bɛ yen o tilara ka bɔ a kan a bɛ shafi'i la shafi'i yɛrɛ ka masayabu ma kɛ fila ye wa alqadim wal jadid a taalen misira jamana kan a taara bɔ ko wɛrɛ kan ye mun kun n'ale ka dɔnniya tɛ kelen a tilara k'o de fɛnɛ ta imamu shafi'i maliki bɔra ka kiri dɔw kan ahmad bin hanbal bɛ ten abu hanifa bɛ ten olu ye karamɔgɔbaw de ye u ye kiri dɔ tigɛ hali ka seli kan wɛrɛ la mun tɛ arabukan ye abu hanifa y'a kuma fɔ k'a bɛ se ka kɛ mɛ yan'a ka saya cɛ taraja a seginna ka bɔ a kan nin karamɔgɔba nin n ye mun fɔ kunun a kana baara kɛ n'a ye a kana seli kan si la ni arabukan tɛ a kuma ma daminɛ bi o kabini kunun a kuma kun bɛ yen mɛ karamɔgɔba minnu y'a fɔ kunun caman seginna ka bɔ a kan ala ka hakili ɲuman d'a ma donc nin ye arijinɛ kɔnɔ donni sababu baw ye ka kuma dafa o ye yatimɛden ka ladonni parce que ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim ka hatayn fil janna ne ni yatimɛden ladonbaga kan bɛ nin cogo de la arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a bɛ yatimɛden ladon o n'ale kira bɛ surunya ɲɔgɔn na i ko bolonɔngɔnin fila ka surun ɲɔgɔn na cogo min dɔw ko niveau min bɛ nin ni dɔ nin cɛ olu bɛ cogo min k'i ni kira bɛ kɛ ten de arijinɛ kɔnɔ o tuma arijinɛ donni a sababu ka ca a bila i kunna dɔrɔn fɛn o fɛn kɛli ka di ala ye o bɛɛ ye arijinɛ donni sababu ye fɛn fɛn kɛli man di ala ye o bɛɛ ye jahanama donni sababu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka arijinɛ don kɛ ye baara minnu fɔra ala k'a kɛli nɔgɔya ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka sabati d'an bɛɛ ma jahanama min n'an da ser'o ma yan'an ka se ni walanda ma ala k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma sababu fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an don jahanama kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma ala kun ye an garijɛgɛ don kalo kelen baara min na bi de bɛna kɛ a sonsɔrɔ yɔrɔ ye o tɛ komi darisu banna pepepewu n'ala sɔnna ma ni an hakiliw ye mawudu wɛrɛ ye tuguni minnu nin tɛ kelen ye o fana bɛna k'a dama communiqué ye don nataw la o bɛna lase aw ma mɛ an kɔni kun ye thème mun ta n'an y'a daminɛ misiri kura la jaragɛ bɛ yɔrɔ min ka na kun cɛ yan an kɔni kun y'a dabɔ ŋaniya min kama o bannen de filɛ nin ni ala ye ayiwa mawudu wɛrɛ n'o ye thème wɛrɛ n'an hakiliw ye olu sɔrɔ joona tɛna dogo maa si la yan'o kɔni cɛ misiri dɔw fana bɛ sigida la olu fana y'a ɲini k'an ka taga dɔ k'u fɛ yen yan'an ka segin ka na siɲɛ filanan na yan an bɛ taa o misiriw kɔnɔna o kɔrɔ n'an bɔra yen Konate ka misiri min filɛ samaya taga sira la wala inshallah an bɛna taa yen mais don ma fɔ a la fɔlɔ kɔrɔ ko mercredi nata o tɛ ni an bɛnna don minnu kan inshallah o bɛna kɛ communiqué ye misiri ninnu bɛɛ la a bɛna bɔ a kalama an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati yira an na ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabati k'an sutura an ye kuma min fɔ ni filiw yera a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma a la ni sɔwaba yera mun na ala k'an jidi sɔwaba la an bɛ foli lase bɛɛ ma ka daminɛ misiri alimamu a seliwelelaw an ka musokɔrɔbaw an ka kalandenw komite min bɛ misiri kɔnɔ n'a cɛkɔrɔbaw an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an balima minnu fana bɔra yɔrɔ wɛrɛw ka
daka rebe to ka fani murbabu ka do be kabna nya da mene jara karo la foya do be bofu murbabu wati be abina darsuni sui anyere ki bara suro yanan ka do ka ce waro ba fatura amma ina ala fa alaka ya fam alaka dawro nema alaka fara joni mauka alaka shijani kana kalfa lere la karjina no ganu bela jere ambal mawbe munum be bo kalaban kuro ka kla kanaya darsula munum be bo fu were dawla munum be bo sigida chamana anyere ta don ku be boyi fu ire de be kla ka sama ambe bo fo en fekana donc ambe fuli la su bem anyi mun boro do amambu boro do me fuli la sa bem ali semani damne do yan wole ka boyi tali na damne ral kuma be facebook direct la ale na muso bi sigidi ale muso italien ala lere malien tra itali ay italien muso fu bo muso ni convertira ka islamai bo be fe ka darsul namme mati anka kame ale be français ni italien kame bo cede bi sigi kabni darsu be damne cede bi sigi nanyi mufo cebo tradi ale italien kama ale fana bo sebe ma ni cey mufo ale bo sebe ni cey mufo abo sebe o besebene ne babulo kabna mbe fe foye anga darsu besebene babulo ababe kalama o donne la na cey wole ko fena ki bara foye an ko alaka ka bele jele mahere laka ka bele jele man nafai daboro de kama bele jele kan nafasurala ambe fuli la sebema ka bedo kiramanto ya insha Allah taala anga dunya keni yantina fena ko kadaka fena ilayru min tayo time darsu bawba otubana ka mawu konofa yo layru min ta yo layru time alhamdulillah darsu shimakaya kafina masike ke o duminin kola me fuli la sama ka fuli la se akadema yama munu yere fene ba glam ka dale makana nay ambe befu tuma ambe bela jelen fo klo gardie karamuyi ka ben bima o de koni ni amba fo bitabana me wala ndama ba wala da woro be sala la tuguni munu ni tikele me mun kundam le rawde koni bana insha Allah marakaw ka talendo be ko sabe duguma sembe duguma rotina se kata ka nyu andanda o ni kene be kan refene to au chelaya insha Allah yani sayaji an sey munye koni ando lasi mayni ala fa ala ko no gayambe ni ko nun dabora saradi ni kama kabala kren yalla jannatul firdaus o fene kren yalla ko fe ala kre fe sigi kan sigi kan gwala kira la kon kini yan fa refe na bo wasirgi sona kan gwa kini yan fa yare la kon o de kadani insha Allah an fana be do kelemi yini mo ko fe o do yi arjina yare do ni da mate kan gun kira yare la an bo soro chugumi an fana ka Allah dilo de shuwa ni kile an bayina ala fe ala ko no wani baro barakeli ba to an bo soro ala ko barakeli tigan kono ko barakeli fene no yambele jeli وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوة أنا نام مجا كله أنغا فولي بي أنغا كاميرا منوي كان دسرا مغوبيا نيوما يا تي في فنا بيا كوسرا تي في بيا أني بارمسو تي في وبيا أني إمام جرا تي في وفنا بيا أني جون فنا أكيد بانا مفولي لا سو فنا ما كدوا وكوي bana ko fana be inshallah tuma me fulla sawbema aw ni cey aw kanga fo ciena anya damene fo ka sebima aw malupe aya beke fuli be la se awma o amina edition re mi damene ni ko fe anga je ko fana ke nyon fe ala ko noya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yaqub wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambe de